भक्तबंधु आपण मान पद पंकज अनंत कोटि भक्तिभुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण कर आरंभ करने जाऊँ। आज भागवत कथा आलोचना आज आध्यात्मिक भिडियो। तेरे भक्तबंधु आज एक भिन्न स्वादर भक्ति भिडियो आपण सामने उपस्थापन करने जाऊँगी। तेणु भिडियो को आज केवे भी स्किप करेंगे ना, भिडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो नुआ भक्त बंधु मैंने चैनल को नुआ कर आसुँच से गोटे गोटे सब्सक्राइब करने को केवे भी भूलिए ना। एवं भिडियो देखी सारा कमेंट बॉक्स को जाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा केवे भी भूलिए ना। भक्त बंधु आज अतीव चमत्कार भिडियो निष्ठा विषय आज आलोचना करवा। निष्ठा कौन, निष्ठार कर्म संपादन कले केमिति आमको फल मिली थाए से विषय रे आज विशेष कर आलोचना करवा। निष्ठार सहित निजर कर्तव्य संपादन करुथिले ईश्वर करुणा किपरि झड़ी पड़े। निष्ठार सहित नियम नीति नियमर सहित जदि आमे ईश्वर कर्म करुथिबा प्रति सेकेंड सेकेंड को धरुथिबा आमे निष्ठा नीति नियम रे टिके भी एपट सेपट करुनथिबा तेबे ईश्वर करुणा केते शीघ्र आम उपर झड़ी पड़े से विषय आज आमे आलोचना करिबा। तेबे आउ डेरी नकरे आसंतु मोर प्राण भक्त बंधु माने आलोचना शीर्षक को आगे नेवा पूर्व आसंतु मोर प्राण भक्त बंधु माने भगवान वासुदेव पद पंकज अनंत कोटि भक्तिभुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज आम आरंभ करवा। आज भागवत कथा आलोचना आज आध्यात्मिक भिडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु हाजिर हो जाइए आपण मानकर ये दासानुदास अधम सुरेंद्रनाथ माझी। आज आम एक भिन्न एक स्वादर भाव वस्तु को कथा शीर्षक रे सामिल करवा। कथाटी हूँ कौन ना आमे महत उद्देश्य रखी मनुष्य निष्ठार सहित निजर कर्तव्य कर्म संपादन करुथिले ईश्वरंकर करुणा झड़ी पड़े। श्रीमद् भगवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण कहते अर्जुन को, हे अर्जुन तुम्हें कर्म को केतेबेले भी घृणा करिब नाही। कहीं ना ये शरीर अच्छी माने सदा सर्वदा कौन दरकार, खाद्य दरकार, पानीय दरकार, वस्त्र दरकार, गृह दरकार, ये सब पाई अर्थ भी दरकार। ये अर्थ क्यों आसो ना आम सदा सर्वदा कर्म करने द्वारा अर्थ आमको प्राप्ति हेले आम सब जिनस कर कहीं ना ये शरीर केमिति बंचिब ना ये शरीर बंचिब सबुदिन खाइबा पड़ो, सबुदिन पानीय किसी दरकार है, खाद्य दरकार हे, वस्त्र दरकार हे, बासगृह दरकार हे, विभिन्न प्रकार अत्यावश्यक आवश्यकता पूरण करने को पड़ो। से निमित्त अर्थर आवश्यकता अच्छी। तेणु हे अर्जुन आमको कर्म करने को पड़ो। तेबे कर्म तो विभिन्न प्रकार कर्म अच्छी, कर्म अकर्म विकर्म ये सब अर्जुन पचारि भगवान श्रीकृष्ण को, हे भगवान हे जदुपति हे सखा कर्म क्या कहुए, अकर्म क्या कहुए, विकर्म कौन, क्यों कर्म करवा उचित, क्यों कर्म करवा अनुचित, किए शास्त्र विरुद्ध कर्म, किए शास्त्र कही कर्म, क्यों अनुसार कर्म करवा उचित, शास्त्र अनुसार कर्म करवा उचित ना नहीं, शास्त्र कौन कहूँ क्यों अनुसार कर्म करवा दरकार, ये सब कथा ता भीतर को आसुची। तेणु ये आज आम आलोचना करवा निष्ठार कथा। महत उद्देश्य रखी मनुष्य निष्ठार सहित निजर कर्तव्य संपादन करुथिले ईश्वरंकर करुणा झड़ी पड़े। मने पड़े यही जो निष्ठा कथा आसबारू बा कर्म कथा आसबारू आज मने पड़े राजा हरिश्चंद्रकर कथा। जेतेबेले राजा हरिश्चंद्र को दान दे राज्य दे दक्षिणा निमत्ते निजर स्त्री पुत्र को बिकी देइछंती, निजे मध्य बिक्री होइछंती, विश्वामित्र को दक्षिणा देइछंती, दान देइछंती, दक्षिणा देइछंती, सबु किछि चाली जाइछि। निजर स्त्री शैव्या पर घरे जाइकरी बासन माजिछंती, चाकराणी रूपे रहिछंती एवं निजर पुत्र 12 वर्षर बालुत कुमार रोहित कौन करिछि ना फूल तोलिया पई से माँ पाखे माँ जो घर चाकरी अच्छी चाकराणी रूपे काम करुच्ची से घरे से फूल तोलिक दौची एवं निजे
ରାଜାଧିରାଜ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦିନରେ ଘୁଷୁରୀ ଚରେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ମଶାଣି ରକ୍ଷକ ବା ମଶାଣି ଜଗୁଛନ୍ତି। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଚାହିଁଥିଲେ କର୍ମକୁ ଘୃଣା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ନା, କର୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କର୍ମକୁ କେବେ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେ ଅମୀର କାଲି ସେ ଫକୀର, କାଲି ଯେ ଫକୀର ଆଜି ସେ ଅମୀର। ଦିନ ହେଇଛି ରାତି ହବ, ଖାଲ ଢିପ ପଡ଼ିବ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କେଉଁଠି ପିଚୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ମାଟି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି କାଦୁଅ ପଙ୍କ ବି ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ପାଣି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଏମିତି ବାଟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ହସ ଆସିବ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦ ଆସିବ, ଏସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ନେଇକରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କର୍ମକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କର୍ମ ମିଳିଛି ତାକୁ ସୁଚିତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦରେ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କର୍ମ କରିବ। ତୁମକୁ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁମେ କରୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛ, ତାକୁ ସୁଚିତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ଏବଂ ଭଗବାନ କହିଲେ ଫଳରେ କେବେ ବି ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପି ଦେବ। କର୍ମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ସୁଚିତ୍ତରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବ ଏବଂ ଫଳକୁ କେବେ ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ସମ୍ପାଦନ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କଲ, ସବୁ କିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଧନ ଜନ ମନ, ଏମିତିକି ନିଜର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ନିଷ୍ଠାର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏହି କର୍ମକୁ ଅତୀବ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ, ଟିକେ ବି ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୁଏ। ନିଷ୍ଠାର କଥା କହିଲେ ଏଠି ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଅତି ଯତ୍ନର ସହକାରେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବା ତୁମେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛ, ସେ କର୍ମକୁ ଅତୀବ ଯତ୍ନ ସହକାରେ, ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ, ପ୍ରେମପୂର୍ବକ, ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ତୁମେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲ। ମନେକର ଆମେ କାହାର କୂଳରେ ଅଛି, ଗୋତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ ନା ସକାଳେ ପୂଜା କରିବା, ଦ୍ୱିପହରେ ପୂଜା କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା କରିବା, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା। ତେଣୁ ଯାହା କୂଳରେ ଯାହା ବିଧି ଅଛି ସେଇ ବିଧି ମୁତାବକ ସେ କର୍ମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରେମ ପୁଲକରେ କରିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତି ସହକାରେ କରିବା ଦରକାର, ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହି କରିବା ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମୁତାବକ କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ହୃଦୟ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଭକ୍ତିରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇଯାଏ, ଭକ୍ତି ବଢ଼େ, ପ୍ରେମ ବଢ଼େ, ଭାବ ବଢ଼େ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ଝରି ପଡ଼େ କମ୍ ସମୟରେ। ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ, ଭାବ ସହକାରେ, ପ୍ରେମ ପୁଲକରେ, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଟିକି ନିକି ଦେଖିକରି ସବୁ କରନ୍ତି, ଟିକେ କେମିତି ଯଦି ଭୁଲ ନ ହଉ। ଏବଂ ଲୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦ ପଦ୍ମରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କେବେ ବି ବାଉଳା ହେବ ନାହିଁ। ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିଯିବ, ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ଭାବ
बढ़िवाक लागिब, आखिरु धार धार होकर लुह झरीजिव, ताकू कुहाजिब भाव, प्रेम, भक्ति, निष्ठा एवं समर्पण भाव। जेतेबेले ए भाव आसीजिव भगवानकर करुणा सेतिकी बेले आपणकर अजाणतरे अदृश्य आपणक मथा उपरे ढाली हेइजिव, आपण सेतेबेले हेबे धन्य। तेणु एमिति निष्ठा सहकार कर्म को संपादन कले भगवान कहउचंती तू मते खोजिबा को पड़िबो नाही, मु तो पछे पछे थिबी, तू मो आड़ को पादे आगेइले मु तो आड़ को 10 पाद आगे जीवी। तेणु आमे जे कोनोसी कर्म करूचे कोनोसी कर्म को घृणा करबा उचित नुहे, से भल कर्म हेउथाउ किंबा मंद कर्म हेउथाउ, आमे भाबी नेबा जे भगवान मते देइछंती ए कर्म करिबा पाई, एई समय रे एई कर्म मो पाई भगवान देइछंती, आउ केही नुहंती। एई कर्म को जदि मु वर्तमान संपादन करूची याकू भगवान जानती, भगवान मते देइछंती बोली भाबंतु, ताकू मु भगवान का दत्त, मो द्वारा ये कर्म भल भाव केमिति संपन्न हब सेति प्रति नजर देई दृष्टि देई भगवान को पदपंकजरे लय पूर्वक सुचित्तरे प्रेम पुलकरे भक्ति भावरे निष्ठा सहकारे अतीव जत्न सहकारे कर्म को संपादन करबा दरकार। एमिति भावरे कर्म कले भगवान खुशी हुअन्ति एवं फल को आशा रखिबे नाही। आपण जे कोनोसी कर्म करंतु ना काहेकि सदा सदा सर्वदा भगवान को पदरे लय रखंतु एवं जो कर्म करूछंती से कर्म को कर्तव्य बोली भावी सुचित्तरे महा आनंदरे करि चलंतु, अतीव जत्न सहकारे करंतु, भक्ति भावर करंतु, नीति नियम भावर करंतु, शास्त्र विधि मुताबक करंतु, भक्ति भावर करंतु, प्रेम पुलकर करंतु एवं फल को आशा रखंतु नाही। शेषरे सबु किछि भगवान को पद पंकजरे समर्पण करि दियंतु। देखिबे आपणकर अजाणतरे आपणकर अदृश्यरे आपणक मथा उपरे केमिति भगवान अजस्र करुणार बारी ढाली हेइ जाउछि, आपण धन्य हेउछंती, आपण विभु कृपा लाभ करूछंती। आपणकर अजाणतर अदृष्टरे जे एमिति कर्म करिथाए, भक्तिर करिथाए, भावर करिथाए, प्रेमर करिथाए, निष्ठार करिथाए, शास्त्र मुताबक कर्म करिथाए, से ही भगवान स्पर्श पाइथाए, भगवान अनुभव पाइथाए। भगवान यही जो अदृश्य अदृष्ट करुणार झरणा बही जाए से ही अनुभव करि पारे। तेबे आज तो समय होगलानी भक्त बंधु, आज भक्ति वीडियो को यही ठार सांग करिया पूर्वरु आसंतु मोर प्राणर भक्त बंधु माने भगवान वासुदेव पद पंकजर अनंत कोटि भक्ति मुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज यही ठार सांग करिया आज भागवत कथा आलोचना आज आध्यात्मिक वीडियो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।